How do you get what you want using just your words? Aristotle set out to answer exactly that question over 2,000 years ago with a treatise on rhetoric. Rhetoric, according to Aristotle, is the art of seeing the available means of persuasion. And today we apply it to any form of communication. Aristotle focused on oration, though, and he described 3 types of persuasive speech. Forensic or judicial rhetoric establishes facts and judgments about the past, similar to detectives at a crime scene. Epidictic or demonstrative rhetoric makes a proclamation about the present situation, as in wedding speeches. But the way to accomplish change is through deliberative rhetoric, or symboleticon. Rather than the past or the present, deliberative rhetoric focuses on the future. It's the rhetoric of politicians debating a new law by imagining what effect it might have. Like when Ronald Reagan warned that the introduction of Medicare would lead to a socialist future spent telling our children and our children's children what it once was like in America when men were free. But it's also the rhetoric of activists urging change, such as Martin Luther King Jr.'s dream that his children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. In both cases, the speakers present their audience with a possible future and try to enlist their help in avoiding or achieving it. But what makes for good deliberative rhetoric besides the future tense? According to Aristotle, there are 3 persuasive appeals: ethos, logos, and pathos. Ethos is how you convince an audience of your credibility. Winston Churchill began his 1941 address to the US Congress by declaring, "I have been in full harmony all my life with the tides which have flowed on both sides of the Atlantic against privilege and monopoly," thus highlighting his virtue as someone committed to democracy. Much earlier, in his defense of the poet Archias, Roman consul Cicero appealed to his own practical wisdom and expertise as a politician. Drawn from my study of the liberal sciences and from that careful training to which I admit that at no part of my life I have ever been disinclined. And finally, you can demonstrate disinterest, or that you're not motivated by personal gain. Logos is the use of logic and reason. This method can employ rhetorical devices such as analogies, examples, and citations of research or statistics. But it's not just facts and figures. It's also the structure and content of the speech itself. The point is to use factual knowledge to convince the audience, as in Sojourner Truth's argument for women's rights. I have as much muscle as any man, and can do as much work as any man. I have plowed and reaped and husked and chopped and mowed, and can any man do more than that? Unfortunately, speakers can also manipulate people with false information that the audience thinks is true, such as the debunked but still widely believed claim that vaccines cause autism. And finally, pathos appeals to emotion, and in our age of mass media, it's often the most effective mode. Pathos is neither inherently good nor bad, but it may be irrational and unpredictable. It can just as easily rally people for peace as incite them to war. Most advertising, from beauty products that promise to relieve our physical insecurities to cars that make us feel powerful, relies on pathos. Aristotle's rhetorical appeals still remain powerful tools today. But deciding which of them to use is a matter of knowing your audience and purpose, as well as the right place and time. And perhaps just as important is being able to notice when these same methods of persuasion are being used on you. January 2007. Joshua Bell, one of the greatest violinists in the world, played to a packed audience at Boston's stately Symphony Hall of 1,000 people, where most seats went for more than $100. He was used to full sellout shows. He was at the peak of his abilities and fame. 3 days later, Joshua Bell played to an audience of nobody.
Well, maybe 6 people paused for a moment, and one child stopped for a while looking as if he understood that something special was happening. Joshua said of the experience, "It was a strange feeling that people were actually ignoring me." Joshua Bell was playing violin in a subway station. At a music hall, I'll get upset if someone coughs or someone's cell phone goes off. But here, my expectations quickly diminished. I was oddly grateful when somebody threw in $1. What changed? Same music, on the same violin, played with the same passion, and by the same man. Why did people listen and then not listen? Aristotle would be able to explain. What does it take to persuade people? 2,300 years ago, Aristotle wrote the single most important work on persuasion, Rhetoric, the 3 means of persuasion. Logos, ethos, and pathos. Logos is that the idea makes sense from the audience's point of view. This is usually different from the speaker's point of view, so work needs to be done to make the idea relevant to the worldview, the pains and the challenges of the listeners. A good argument is like good music. Good music follows some rules of composition. Good arguments follow some rules of logic. It makes sense to the audience. Ethos is reputation. What are you known for? Credibility. Do you look and act professional? Trustworthy. Are your motives clear? Do you show the listener that you care about them as much as yourself? Authority is confidence plus a concise message and clear, strong voice. Pathos is the emotional connection. Stories are an effective human tool for creating an emotional connection. There are moments where an audience is not ready to hear the message. A speaker must create the right emotional environment for their message. What changed? Why did people travel for miles to hear him play one night and not even pause for a moment to listen the next morning? The answer is that ethos and pathos were missing. Ethos. The fact that the Great Concert Hall hosts Joshua's concert transfers its trust to Joshua. We trust the institution. We now trust Joshua. The subway does not have our trust for musical talent. We do not expect to find great art, great music, or great ideas. So it confers no trust to Joshua. Pathos. The concert hall is designed for an emotional bond between an audience and an artist. The subway platform is not. The hustle and movement and stress is just not conducive to the emotional connection needed between performer and listener. Logos, ethos, pathos. The idea is nothing without the rest. This is what Joshua Bell learnt on that cold January day in 2007. If you have a great idea, how do you build credibility and emotional connection? René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos.
Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica, viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega, sin embargo él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Nietzsche es sin duda el filósofo más provocador de todos. No es un filósofo al uso. Este prusiano que se crió entre mujeres puede considerarse como un antifilósofo. Fue un hombre temperamental que sufrió jaquecas que le acompañarán toda su vida. Pronto empezó a leer a Schopenhauer. A los 20 años marcha a Bonn para estudiar teología porque su madre quería que fuera pastor, pero él se niega, discute con ella. Se va a estudiar a Leipzig filología clásica. Con 20 años contrae sífilis y abandona el cristianismo. La sífilis y las jaquecas le llevarán a la locura. Más tarde, una caída de un caballo le produce una parálisis en una pierna. Con 25 obtiene por fin la cátedra de filología. Conoce a Wagner y queda obnubilado por su personalidad. Esa amistad acaba convirtiéndose en enemistad. Nietzsche renunció a desarrollar su pensamiento en forma de sistema, prefiriendo formas más literarias. Tampoco tuvo reparos en decir adiós a la filosofía académica sirviéndose de la contradicción y la paradoja. Nietzsche, como seguidor de Schopenhauer, toma de esa imagen del cosmos como una voluntad que lucha por hacerse paso de una manera espontánea y caótica sin obedecer a una razón organizadora, a un plan preconcebido. Su visión es vitalista, en vez de mecanicista. Solo cuando el hombre renuncia al consuelo que le proporciona dar sentido al mundo, adquiere su verdadera naturaleza. Hasta ahora el hombre había estado sometido al yugo de la moral de esclavitud que el cristianismo trajo al mundo. Nietzsche conceptualiza esto con su famosa frase «Dios ha muerto», que aparece en la Gaia Ciencia y en Así habló Zaratustra. Pero después de la muerte de Dios, es el mismo hombre el que se convierte en Dios, en superhombre. Solo entonces recupera la serenidad y la dicha precristiana de los griegos.
Con esa actitud es posible prescindir del sentido de la historia, liberarse del espíritu de la época y mirar la historia sin ilusiones, de una manera nihilista. El nihilismo niega lo que pretenda un sentido superior determinista de la existencia. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, incluso contradictorias. Nietzsche arremete contra los componentes judeocristianos de nuestra cultura para liberar los orígenes griegos de una forma de vida estética y aristocrática. Temas como el eterno retorno, la inversión de valores, también el superhombre o la voluntad de poder que tanto inspiraron a los nazis y a Hitler. En cambio, estas ideas no fueron concebidas como ideas políticas. Los nazis más tarde se las apropiarían. De forma paradójica, lo más interesante de Nietzsche es quizás su lúcida crítica de la época de decadencia que precedió a la Primera Guerra Mundial. Él mismo tiene algo de decadente, mezcla como un dandy vida y estilo, un tipo exaltado que se considera a sí mismo un artista y acaba volviéndose loco, de modo que firmaba sus cartas como Dionisos o el Crucificado.